ମୁଁ ସିଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି ମତେ ଦେଖିକି ଖେ 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 ହେଲେ ମୁହଁରେ ସବୁ ଗାମଛା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ନାହିଁ, ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ରଡ ଦି ହାତରେ 2 ଜଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପଇଛି। ସେ ବାହାରିବାକୁ ମୁଁ ଆଡେ ତା ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆସିବ ତ ପାହାରେ ପକେଇବି। ଆଉ ସେ ତ ସେଇଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବସିଥିଲା ସିଏ ମତେ ଗୋଡେଇଲା ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଚୋରି ହେଇଛି। ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଜଣକ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଘରୁ ସିରିଜ ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖେଇବୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ। ଏ ଯୋଉ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଏ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋର ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ଯୋଉ ଅଛି ତାଲାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କପଡା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ପଛପଟ ଝରକା ତାଳି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନା ଗହଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଇंटिफिक टीम बर्तमान आसो और घटनार तन्न कर जांच कर आलोचना करवा। जड़े मौसा थिले राति विलंबित राति सी प्रतिवाद करते चोर मान केतबले घटना घटी केमी जानिले केते जन आसीथिले को भाव कौन कहले? मुझे परिश्रा कर आसला बेलू से कौन कर पाचिर आमर घर आउपटे घर मझे जो गोही दिहरे रड धरिकी चुप होगी बस। मुझे जो देखीदेली मत देखिकी खे 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 हेले मुहरे सब गामछा बांधि देइछन्ती, कथा कहि पारुनाहांती। गंजी फंजी नहीं, हाफ पैंट, रड दी हाथ 2 जण धरछन्ती, आउ जणे व्यक्ति घर भितर पइछि। मु कहली अरे घर भितर कौन पइछ, कौन करछो सेठी? सेठी मते जेमती माने पाटी खोलुनाहांती, कुकुर भलिया खे 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 हेले। आउ सेठी मु कहली अरे कोन ता भितर पइछु। सेठी मते रड धइले बाडैबा पे। मु हेठू पछू फेरी आसिली, मु निरुपाय हो गली। तापर हेठू डाक माइली आउ ए बाबू जा घरे पसतेले। मु कहली दास दौड़ी आसतु चोर पइछन्ती। से माने कोन करछन्ती गेट टाकू एपटर बंद करछन्ती, से खोलिक आसिला बेलू से दौड़ा दौड़ी हेकी पळे। केते जण थिले? 4 जण। 4 जण। अच्छा केते समय? 4:10 बा 4:10 ना सी आसिलेन से तो 4:10 पर मु डाकिछि मिनिमम 20 मिनिट खंडे टाइम नागिला। 20 मिनिट पर सी आसिला बेलू से दौड़ा दौड़ी हेकी पळेलानी। आउ मो सांगरे जणे किए हिदेले मु ताकू जणकू हेले धरि नै थांदी। से जे घर भितर पसिथला से बाहरिबाकू मु आडे ता पूरा सामनारे अछि, मु कहली आसीबो तो पाहारे पकेइबी। आउ से तो हेडू आउ जणे जे बसतला सी मते गोडेइला आउ मारिया पई। आउ मोर आउ साहस होलानी सेपटू जिबाकू। आउ मु कहली गला माने 4 जण 2 जण पदारे बसतले, 2 जण घर भितर पसिथले। कहा प्रतिक्रिया थिला जो मौसा वर्तमान कहउचंती 4 जण आसीथिले एवं एही भली भाबरे बाहर पटु बंद करिसंती एवं तापर घर झरका ताड़ी भितर पसचंती एवं जहाँ से बाबू सूचना दउथिले विलंबित राति पर्यंत से लैपटॉप रे किछि ऑफिशियली काम करूथिले। काम सरीबा परे से लैपटॉप बंद करी सोई पड़िथिले अन्य रूम रे एवं यार सुजोग नै से माने घर भितर पसचंती एवं घर भितरु सुना अलंकार जहाँ थिला ताको मांकर सुना अलंकार चोरी हेची एवं किछि अर्थ मध्य चोरी हेची। जो घरु आमे आपन देखौ से दृश्य देखंतु सीधा सड़क ए घरु से माने भितरे पसचंती पछपटे एवं तांको मांकर जो सुना गहना थिला ताकू नैचंती एवं किछि अर्थ थिला जहाँ से पैसा आनिथिले, जहाँ कथा कहउथिले से 15,000 टंका आनिथिले, 2,000 टंका खर्च करचंती, 13,000 टंका थिला से 13,000 टंका को मध्य नै जाइचंती। घटनास्थल रे सकाळू जगतपुर पुलिस पहुंचीची एवं पुलिस बर्तमान पहुंची फेरिबा परे साइंटिफिक टीम बर्तमान आसीबो एवं देखिबो। मा आमे टिके आलोचना करिबा आपण केतेबेले सोइले आउ केतेबेले जानिले कि चोरी हेची बनी? मु 10टा बेले सोइची, वो तार 2:15 20 रे सोइची। केतेबेले तो सेही संतोष कंपेले जे आमे उठिनु आ चोर को पळेले। हां से चोर पळेले ढांकी कोन नै जे सुना रे मोर थिला हातर कानर आउ टुकुर मुकुर एजंती पैसा 13,000 हां 13,000 टंका थिला। हां पुलिस कौन कर पुओ जानती सार मु कहि परिमी नै पुओ जहा कहबो। हां हां गोटे भीतर लकर भीतर थिला लकर को देखन भांगी दैछन। पुलिस आसले देखछन बा
ହଁ ହଁ ଝରକା ତାଡ଼ିକି ଗଡରେଜ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଡ଼ିକି। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସେ ମା ଜଣକ ଯେ ଗଡରେଜ ତୋଳା ଯାଇଛି ଏବଂ ଗଡରେଜ ରେ ଯୋଉ ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡୋଶୀ ଘରର ଯିଏ ମଉସା ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେହେତୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ରଡ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯେହେତୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ସେମାନେ, ସିଏ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ସୁଯୋଗରେ ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ପରେ ପଛପଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଗତପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଚୋର ମାନେ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହଁ, ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଜଗତପୁର ପାଖାପାଖି 2ଟି ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ରାତିରେ ନଥିଲେ, ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି। ଝରକା ତଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ଝରକା ତଡ଼ା ଯାଇକିରି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଚୋରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକ ଜଗତପୁରରୁ ବଳରାମ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।